Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you much for students who are group. First of all, introduce us from group 5. My name is Fira Lapali with my partner. My name is Lutfi Nasser. Okay. Here we will explain material about the context for 8th grade junior high school studies. Okay, next. Definition of recontext. Jadi di sini ada definisi dari konteks itu sendiri. Recontext is a text that retells events or activities that occur in the past that have been experienced before. You may have heard before from our teachers that the end text is a story that actually happens in our lives. Then the purpose of the visible text itself is to cover or inform the reader. Jadi recontext itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya ya. Mungkin di sini kita pernah mendengar sebelumnya dari guru kita bahwa recontext itu adalah sebuah cerita yang benar-benar terjadi yang pernah kita alami di kehidupan kita. Tujuan dari recontext itu sendiri adalah untuk menghibur atau memberi informasi kepada si pembaca. Oke, next, features of recontext. Jadi ini adalah ciri-ciri dari recontext. Ciri-ciri dari recontext itu ada 3. Yang pertama, have a title that summarizes the text. For example, my vocation to Bali, the story will only tell the whole vocation while in Bali. Jadi contoh yang pertama itu dia harus memiliki judul yang merangkum teks. Jadi untuk contohnya di sini, my vocation to Bali, the story will only tell the whole vocation while in Bali. Jadi cerita itu hanya akan membahas pengalaman kita saat kita liburan di Bali ya. Contoh yang kedua, tells about event that happened in the past. So recontext always use the past tense. For example, last month I went to Bali with my family. Jadi yang kedua ini dia harus menceritakan cerita yang terjadi masa lampau. Jadi recontext itu harus selalu menggunakan past tense. Contohnya, last month I went to Bali with my family. And the last one, all events that are told must be in sequence. So you have to use conjunction like when, later, then, after, before, and so on. Jadi contoh yang terakhir ini, semua kejadian itu harus secara berurutan ya. Jadi kalian harus menggunakan kata penghubung seperti when, later, then, after, before, and so on. Okay, next. Structure or linguistics structure. Okay, genetic structure of recontext itu ada 3. Yang pertama orientation, kedua events, dan terakhir reorientation. Nah, yang pertama ini orientation. The orientation section is the introductory part of the text that will be discussed because in this orientation it tells who is involved in the story, what happened, where the event took place, and when the event occurred. Two events. The event section is the core of the story. In this section, we tell everything that happens sequentially from start to finish. 3. Or last, reorientation. The reorientation section contains a conclusion from the contents of the story, or it could also be the personal opinion of the storyteller. The reorientation can also be called the end or closing of the story. Jadi ini kalau orientation itu lebih tepatnya dia menjelaskan tentang orang, tempat, dan waktu di mana kejadian itu terjadi. Sedangkan events itu dia menjelaskan runtutan atau urutan peristiwa. Dan yang terakhir itu reorientation, dia berisi tentang paragraf penutup sebagai kesimpulan atas perasaan si penulis terhadap pengalaman yang terjadi tersebut. Lebih tepatnya begitu. Nah, yang terakhir ini ada contoh dari konteks. Itu Holiday in Santolo Beach. Jadi ini adalah cerita dari recontext itu. Ini contohnya. Ini merupakan cerita yang benar-benar dialami oleh penulis, yang benar-benar terjadi. Okay, next.
Okay, I will continue the material. Di sini ada cerita dari recount text yang benar-benar terjadi. Kalian bisa lihat di sini ceritanya. Okay, we next. Sini ada 10 soal dari recount text. Okay, soal nomor 1. When did they go to Banyumas? And the answer is, they went to Banyumas last month. And the next question is, how did they go there? And the answer, they went to Banyumas by car. And number 3, was the weather set on the way? And the answer is, no, it was not. He enjoyed and he was fun because his brother made some jokes all day. And number 4, what did the waiter do on the first day? And the answer is, the waiter visited his siblings and his friends. And the next question, what was the popular place in Purwokerto? And the answer is, the popular place in Purwokerto was called Baturaden. Next, what is the meaning of private activity on second paragraph? The answer is, private activity are the activities which belong to or for the use of one particular person or group of people only. The number 7, what did they call the ceremony to say thanks to God? And the answer is, they called Ebek as the traditional ceremony to say thanks to God. And the next question, why was the waiter scared with Ebek? And the answer is, because Ebek was a traditional dance which was handled by the spirit. And number 9, when did the waiter take the last photo? And the answer is, the waiter took the last photo one day before he left the village. And the last question, did the waiter enjoy the holiday in the village? Answer, yes, of course, he enjoyed in the village. Okay, we next to the material. Application for writing skill. Jadi ini adalah aplikasi untuk mengimprove writing skill ya. Kita memakai 3 aplikasi di sini. Yang kita sarankan itu Grammarly, Dictionary, dan juga Translate. Kalau Grammarly ini fungsinya untuk memperbaiki kalimat atau kosakata, dan karena siswa SMP itu kan biasanya kalau translate satu kalimatnya susah salah, grammarnya susah salah. Jadi sini kalau pakai aplikasi yang kita sarankan di Grammarly bisa jadi kalimat yang disusun bisa lebih baik lagi grammarnya. Kemudian Dictionary dan Google Translate ini fungsinya sama-sama untuk mentranslate kalimat atau sebuah kata, tapi kalau Dictionary ini dia lebih komplit dan lebih luas ya, karena di sana ada banyak media pembelajarannya. Jadi bukan cuma untuk improve skill writing, di sana bisa kita listening, speaking, ada banyak di sana. Ya. Kalau Google Translate ini dia kebanyakan dipakai di kalangan SMP, SMA. Kita juga bisa pakai ini Google Translate, dia lebih mudah diakses, bisa buka di web saja tanpa menurut aplikasinya. Dia bisa cari Google Translate itu langsung ada. Jadi dia lebih mudah diakses. Terserah mana baiknya dipakai Dictionary atau Google Translate. Okay, thank you. Next. Okay, I think it's enough for our group. And thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.